أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. اليوم غنشوفوا نموذج الفرد الثاني في مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثانية إعدادي، مسلك دولي. في هذا الفرد غنعملوا فيه فقط درس ديال السيزم بناء على الطلب ديال التلاميذ. دونك هنا le premier exercice fait restitution des connaissances. Complétez les schémas ci-dessous en utilisant les termes suivants. Faille, épicentre, foyer, onde sismique, le sismogramme, onde P, onde L, onde S. عندنا هنايا دو شيما الأولي والثاني غنعملو فيها هاد الكلمات هادو في كل فراغ عندكم. دونك essayez de répondre على هاد لي كيسيون بلا ما تشوفوا لا كوريكسيون، بلوتو قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. عندنا هنايا هاد الكسر هذا، عندنا هاد لو بوين هنايا سون شنو هادو، وهاد النقطه هادي على السطح شنو هي. بالنسبه لهاد الشيما عندنا فيها هاد لي زوند اللوليين اللي صغيورين، الثاني الموسطين والكبارين، وما ننساوش التيتر. Exercice 2. Répondre par vrai ou faux. L'épicentre, c'est le point de départ des ondes sismiques. Le marquage السطحي, c'est le point de départ des ondes sismiques. L'échelle de Richter permet de mesurer la magnitude d'un séisme. La surface du globe terrestre est formée uniquement de plaques continentales. هذا الدرس الأول. Les courants de convection sont à l'origine de la tectonique des plaques. Exercice 3. Reliez à l'aide d'une flèche les propositions suivantes. Les continents actuels étaient réunis en un seul mégacontinent. La répartition mondiale des séismes et des volcans. Le point qui représente la projection verticale du foyer sur la surface de la Terre. Complémentarité géométrique des côtes. Plongée, limite des plaques, l'épicentre, argument morphologique. Donc, هنا نربطو بالأسهم. كل اقتراح مع المصطلح الذي يناسبه. Exercice 4. Donnez les différences existent entre les ondes sismiques P et les ondes sismiques S. شنو الفرق بين الموجات الزلزالية P و S. On passe le raisonnement scientifique. هنايا عندنا الدرس الأولي Exercice 2 هو اللي فيه زلازل. Donc, les séismes se manifestent en surface de la Terre par des vibrations, en provoquant des dégâts plus ou moins selon leur intensité. Le schéma suivant illustre bien ce phénomène sismique. دابا في هذا الإكزامان فيه الأجوبة ديال السؤال الأولي. هنايا خص دائما قراو لي زيكزامان كاملين، الفرد كامل قراوه، تقدروا تجبروا بعض الأجوبة على شي أسئلة تكونوا شاكين فيها. Donc, d'après le texte précédent, déterminez le facteur responsable sur les dégâts causés par un séisme. شنو هو العامل المسبب للخسائر اللي كتحدث نتيجة واحد الزلزال. Précisez parmi les points 1, 2 et 3 lequel est exposé à la plus forte intensité sismique. عندنا نقطة 1 2 و 3 فين عندنا أقوى شدة زلزالية، فين المنطقة السطحية اللي تعرضت لأقوى شدة زلزالية. Justifiez ta réponse. علل إجابتك. صافي هاد الكيسيون هذه نخليوها بلا
الآن ننتقل لواحد نموذج آخر ديال الفرد. Restitution des connaissances. Citer deux types d'ondes sismiques. شنو هما أنواع الموجات الزلزالية. Mettre dans chaque case le nom qui lui convient parmi les expressions suivantes. Onde sismique, foyer, épicentre et faille. نكتبو هنايا قبل كل سهم الاسم المناسب ديالها. Cocher la bonne proposition. La discontinuité de Moho se trouve au niveau des limites des plaques lithosphériques. L'enregistrement des ondes sismiques permet de connaître la structure interne de la Terre. Les zones de subduction sont des zones de convergence des plaques lithosphériques. L'épicentre est une énergie libérée par un séisme. البروبوزيسيون اللي صحاحين نعملو قدامهم علامة إكس. raisonnement scientifique. في l'exercice اللي عندنا le 18 février 2000 à 10h24 minutes 23 secondes, un séisme de magnitude 3 a été enregistré par un sismographe dans la région de Bagnères de Bigorre. L'épicentre est loin de la station d'enregistrement d'une distance de 27 km. Indiquez l'heure du séisme. Le texte, la magnitude du séisme, la distance de la station de l'épicentre. Donnez le nom de l'appareil d'enregistrement de la magnitude du séisme. السؤال الرابع هذا هو اللي مهم. Calculer la vitesse de propagation des ondes P en utilisant la relation mathématique suivante V égale D على T. On donne T égale 12 secondes. أهم سؤال هو هذا، حاولوا تجاوبوا عليه. عندنا في l'exercice آخر c'est l'exercice 2. Les cartes ci-dessous montrent la localisation des séismes et des volcans dans le monde. هنا عندنا localisation des séismes. هنايا la répartition mondiale des volcans. Comparer la répartition mondiale des séismes et des volcans. Selon هاد les deux cartes هنعملوا واحد la comparaison في مناطق توزيع الزلازل ومناطق توزيع البراكين. لا كوريكسيون ديال هاد النموذجين غنعملهم في البلاي ليست ديال دوزيام اني بيوف. اللي مازال ما تابوناش في لاشين ابونيفوا ما شين يوتيوب و بارطاجيو هاد لي زيكزامان مع الاصدقاء ديالكم.